na kachujo kabala haka usijini eti hatu chaya hizo na ziwahunde wa Afrika haukahizo riwambia raha itakahende riwambio kaya azali ge incapable ya ujere kontina hamane kontina ya Afrika haonesa wajau mengoni mweze tabia mbika onduzi wazifanya no mavu akili no mavu ujizi no mavu tatibu ya ushinda yende ya hunde bara ikao gilo harima mushkila mwiji yoka kato shinda ya lauza hata ya johura bashawiri hawike kahuru shakilume hakabandaya mahale mabaya liyo ekambio kange ladimu ya behema militaire shayo bandaya hamade helia bandaya osiku bobdenar yakahu tahayam yarenge atowe ya behem president Johar buruba ya bandaya jihar mekapo ya helegar yenda ya bandaya harma ambassade ya Faransa. Donc ils ont dit mastajabu wakaya lajinukara halisi linajinukara ebongeabo katajo subuti ambe ukangu saidio Congo hangu saidio ezeti kangu zo conflit sha riele wakaza lilajilu halisi kao katina manal president wa Afrika olio kaide ile keze shahede hambo kwa zeti za Afrika kwa tumtaha haizo kozi watukufu wa Komoro ekanza rungu katimani yone barugu kaundu ya nzao nadoka wakati lono unu hende hakre wade wa kolera wahari mweti ya Komoro ili ya jojo jivuri zari mwema bara yotipia ya washeze mali yende ya jaze ojuma yemba ya haina tujongu jojeza dawa bitena haizo kozi wa Komoro kaza yamo shawa wakati lono unu ambari mrumshahahe hanjia Ramija, ne mwana mswahahe Halim Ariyejuj Bahiwa Diawari yabo walejeza ma prisonnier, ma criminel, walejeza ma prédateur sexuel yalio walejeza ngwa ujumojenda contre ma pesa ali kalbajari yode ya togeza ma prisonnier watolo kwa kadiri ya shirini haizo yode manari mwambia unukaya azalie kanza rongolo ekatimani na businde hewa eche sha de fabi hokanga mwishi yao haina zirio ekati de mwana mshe de mwana hau ya mjomba hambari wado ondukangwa chiko jumura harima komplicite ya tabia malizo haizo kwetu waku kama wanju wajoto zamba hawiti hauraji hauvenufu haujisa rahanami shaya unu vantara otata hatoka sidaza wa doktori hadidi ya onesaye bila sombro zidu ya hazari ya Somali ya he Afrika nane bila zidu ya he mahamitami kaundo mahafukar minane Somali ya azali ya Somali kaundo ifaja bahari ngayo masiwa ya hatu ya koma sha karto para utuo donko hamba eulona beshileya eulona zau rambi ya nywa Komoru mushilie nane mone nasi Ali Mahamud kutoja ya mtakale zeni izo kauli zwa jeshi izo kauli zwa zali asfanyao harimo masiwa hatu wakati lomu daunu tafadhali mwana nasi Ali Mahamud dora gemko kwezi watukufu wa Komoro rehma na amani na imhunde ni mahalani kaondo mlio nano wajengi wa funga yetu yabo mwezi wa shamba ni lono hunu nguya wakusudie mariziki ya halali wafungue zeduwa za hao netsumu ya hao neze swala za hao mnyezi mguya zikubali kuhanza watukufu sinakamle haku akai maudhui ya leo maudhui mbili de bila ya hasumani mada maharanti wa uraisi wa heino Afrika nane zijilio homa siwani de bila ya hahe wakatika ondo ya karaisi wa he Afrika ra manifeste uharma ulimengu y compris ovahanu vanu vavo rambiae dunia kamili
razamba uharimwaze nyumba za institution international ya ukayanga mfanyao erreur ngamrengao uraisi wa institution ya kamili ya bara la kamili mlinike varu la mwanadamu mrumshahuro mrumjufumo mrutsinaha taakli na taratibu za ujua ihoendao waziona mzaha waonohoka ya wafanyao wakaujua hizo wakafanya nano wakaumwenanti wakaujua hizo wakafanya hizo mtaujuani wakomo esa 50 milioni ya mbweni kwa azali wakati yakafanya kampanyila ya kiraisi wa Afrika bali ngarjoha mbaho kailaha pusewa yakaye ni makrokodili wa huu rana esa 50 milioni ila itoni kiwa wiyakahumra mplase leo ye Mauritanie ngarongodu wa Mauritanie one kule shasi wa Komori karjona hata mwashrogo atazaliwa ya zamba kajona tandongo enonge watukufu ya bila ya hazali wa Afrika mbwana na ushanji enzi habatiza witi na kudeta na geri baina ya nti na geri civili iliyo Sudan sinanti nga sina Rwanda nge wanao ne République démocratique du Congo Rwanda ngwa souteneyo M23 yo groupe ethnie ikaonge soutene wao ne Rwanda vahe République démocratique du Congo nge soutene wao ne SADC et SADC yende organisation sous-régionale ikao hiyo Komori nge feze yo parti usikitifu liyondo kaya wana mapolisi walio kandani nana woweti wahenzi walonio wodosingania wana posto wa formation uhamwe SADC y compris bwana chobo kwenye vantara tale uparwa rafiki akautimize formation ya nyumeni arejeyambe sewa la waende anome wa wahe pompie mchujua concept ihondi ho yakaya yabo rafiki uonge na wanaanya leo ula msomo waso mongo nzuru mishihe watawa kwa wati c'est-à-dire ye SADC nge susteneyo République démocratique du Congo wawane ne M23 le jeshi la Sud-Afrique ngilo yabo hawinji ila Kenya ngilo ila Tanzania ngilo wanadamu wao ngwa wanao nele jeshi hilo vahezali ya kandera isiwahe Union Africaine kajawe hapenga mzima shawa nada mwaongo wa tusao zumba na makurunundu ya uliuru wa sitona tabumbuni ingewa wanaume ingewa majeshi wajoka ya ihowa na nyao waliyo da hulema kongola ya dihao uende na mimi njomba duwengewe nde ula wafe bati jiwalona monga sinamradi indrini awengewa sijwa kwa agenda shaiwando alavimuende rafiki zentarantara zahari hondi ho yakaya na birea biyanejeiyende bale wanikaze riali wawasoma wanzao waone maana hayo yani jeshi hazahe ndiyo mwana za uwana ama ndiyo Kongo wa wanao ni Rwanda leo gajoka zalika dato enda ya sutene Kongo poke mwanzanohe Kagame beko hanzake mwanzanohe yaku ula katuo ni intele ya dokarimu azali hata waiho kajawenda shao muhimu haya hena mruya ibavoti yoweza felicite harambio hende uhanwe investiture hautumaini yokaya zinu ya zida juzi waongo ajule lema wajao msutene yambeho kangononga mjula wanwakubalize boteza hanga mtuza nukayonde helizo kamkinishi hafelicite sisi hafelicite wa Tshisekedi ulo Kongo watozela bataani busutene makisali ikao uwe hatozani ababa ayo kabati yonde heli yenzi ya azali hamwe Union Africaine yarumishi wamtandagio wahe Sudan ikao Sudan watosaidia wakati rakane separatism Sudan wamsaidia na nongo zinji katachofanya hata emiseri yenda ya watu ambao habari
shaha fanyeze misemi hahe hazungulie dunia yo kamili uyakauta hayavotiwa yakubaliwa ya kiraisi wahe Union African hatari mmono amehowa ndo hahe msaidie na bolero hona na asimigweta wahe msaidie hendata Sud Sudan hendata hona na Paul Kagame imana hili nile walona uraisi wa Afrika watushinda waenda wazungulai ho waonesa hoka ya banu zembwanezi lo hunu na runde mbata tibulibili yonde hele dunia wakafanya mekwa kwa tunda tandongo sha haundi harusi habaka turenga foto yonde na asimigweta na Ibrahim Traore bafanya kudeta haroha ya wenda niko mhono ya remplace Bongo yani ngochona mwanadamu tujwa hatezwa nzao hizo de bila ya hahe ya jiri Afrika ema Afrika wa roho nungwa mteshe yao uyo hata yeka urongo wa oko aelewa zila ya hamba bila negative bila ikao haina rais wa Afrika ya rengai ni Afrika woto kambarandama ya hatu wa alu kawata tabanongo ridicule lizo na hunu wasuleza tuzoma siwani mwono baada hafanya sheivi hakashavoti hahadaya wananyasika wawambio kanga mondoma hadalwa waharaya yehafanya abainu baada haundu taktibu ya hozema notablo ngamo miji ya todota ya henda ngamo miji wa desido wa timra severo gufanya hena taktibu haina mji ikaonge na krokodilo yabenda Yesu ane juma wefanya suformo za bujilima huu endo hawa mtuje inge mtuje wa mduliza wa msirini ya wajo wato wa rumazezi yawa nika akana haki havirende maweni mbude rohatu haukai hoi hanti msedie enge wa mduliza msedie kadeloka harume gouvernement jao yonde hegi ya fanyao shamale ni hundo jine kufuli wabwe ngaliwonao zenongo ya kaza na zonti pia hena siku watimoshelwa apinda haina siku nga watimoshelwa majani manatatibusi inji zimenye hao ya hutuba ya Dr. Halidi Ayamba hamba hoka ya lonu raisi wa daula yeka uroha yehuenda hozu yeshilobo ntijuha he ye ukando wakala waheze multinationali neze startup za hahe neze entreprise za hahe ne mateknisien wa hahe walo woti june makomersa wa hahe wanzao waundetebushe bonze okontenera asumani haina mruyendo anza development ila ye ufanya taratibu hata hamangamiza riwone Sud Africa ya jaiho amba hajiua watonro hicho wao riwono mwanadamu ya ja investise mapesa menji yafanyelo teliwe hedi wa msekestre hendezahe riwono elkomori fusa mbeseula ndo hawa ni ishila mazambani yene kaulengwa ni traktori ya ufanya nzia ye inter waikaza bahanu idungana na abe aviation yebanu mwanadamu lo na mashirika yena mna yoboko yo privé ya yotsia haho yewe hindi notofanya tatiba tayangamia riwono ye hydrocarbure ilo shirika la daula bokolo benefice nguvu lende faiti yebanu mranda faiti wa mru ikaongo tohuza huzu ngoto na uhulule gashuka uli huzuo aliunu kamati namna bokaya lende likeka kana benefice shade shirika ndilo amfai yawo wananyasi izo sisi na zomambia ni vanu dokaya wananyasi wenda makambi dango wasunguli yao mijini wefanya kampani ya hawa mchujwa hapo tindazili shaiza avira liwambia ranzivanu liwambia ukagondo wa hadara na sumani wamba hoka wakati na proje ramba karitina engelikana jomua engelikana jomtoa karitina wamiri wende wa hadara abahangu wafanya wenda na wafanya raisa wanjao mijini wehaba mchujwa mwabono wehinu kana misikine ila rishindaze vote no isoru mabani kabula etumutsio etumu aglabuho masiwani orengezo ketumu kafanya ndogo uhamwe dunia ndo wakati wakawe jihadisha kweli hauke jihadi wa ibada jihadi wa ibada yosa wanetumu sinamwebia nuka ya gaza mwezo watu muze bobunga zozi ya gaza uzi nani hamaseka washimi wajobisa yonde haadi wono eketumu ija wotwengeze ibada awonge etumuijao
sisi banu collectif ya pari ngar souteneyo ema notable wala babelu ema notable wa jumla wa serikali kamili waonga wa souteneyo wejo mijini hatu na wadungwa katina amri banu ya hamba hokaya eni joja mjini na dungwa shanga souteneyo ema notable kaundo waze wa hatu ibakisha hokaya wao yekote social wakaukubaliwa wao respektewa liwonoka hatava hangu atingo udungwa mbio watingo uone hawana damika uoti hindu yawangesha hatu sisi loba dokaya nga raporte yo soutien yaho waze wa hatu kelke swahe na tartibicho kawahu na wanti pia ngasindawo liwono wamba hoka ya beluha la wati na sewa mjiwa henga zija ane sewa tije shantina hunji ya mwenda wa ya tije bao mina na wamina wangu wale abongele otile mahamba yurundi ho yale sevewa ntina henge zambano ngo shayi ho wabani tende no belu henge ezangu mtwenge zambano ngo leo batike mwumba na mina tije shangu ajuwa oka ya wombe sevebelu kabjaka ravi wombe sevebelu relewa yawongele oha adabu ngamwambio hoka warara paho tungo ende bawindo shika nyambe warari ya paho tungo sawele uso enotabilite yawonge mwana malawi ni vanuli wambo wando mjimi hanyu ya ukaya wane sevebelu nobelu hala wane ngazija awonge watukufu etumuti yonge jao Ramjoho na mafundi menji wana mafundi mnajua hena mrungu joba darasa yaha na walilawe kakta na babahanu wa mbambano halmwesa ngosi mungrao mruna baile babole binti la hahe yalike hamba yekali haji mujokado towa senchenga za hahe na towa ila sketch eka owadunga kakta na kwa tumsute eni mrujoba babole binti bomazatumu na darasa za hahe na ngozo ntipia sitomchaishi au kaya kwa turumbisa kwa tuhaleza mumkari kwa tuamrisha maarufi woti pia warende haweti wa utodunga azali na hambaena nongo za azali zonti pia rionoka ya ngasina mruamba mufti uo eka mruangalio mrungu juohoka ranzibentu ya kaza mtume zendrabo kamtume hala wadao ni bao kaparaki ya mrungu juohoka kaleso mambani sha na mbanongo wakonge lazima wanaenda mwaloba nuwazi juu Rihana bwana wahe ekuruku uparwa yola mwenye konondo uparwa Sheikh Sali ena sikwe kati jabanu mihumvumbu wananja paro mvumbu wando shawanu wao njaparo na maopoza wambisi za mbagari ni wambisi za mbanyumba njaisha wangu mjini hao wa mlava ya mruwangu eshi hama empirite totali ho kwa masiwani yu ya mwengela tidokado masiwani hambanu wa wanao wa armanwit Sheikh Sali mtuza nukange na magarde kurata usume ya talepa watojo litinza wamnika pemtuzi shakwa gazifa awenge hena wanalio na juoka ya sisi waloranu mlaani niwe hazelana za hatu heze swala na za jitahidi rijovanu hukufali alifanyilia Mwenyezi Mungu na muhunu wejelangu heheli alihozao na ulenga yeshalia ya kamlazimushi mshurumishihe soti pia ya tingo shurumishiha azaliwa eche ye mwana nyamsenegali yotile heli hafai awange watukufu duwa ndo ambao wakomoriwa liyo kumalahoni hao ngwajele wafungwe bahini ngwajele wambedu wazikubaliwa Mwenyezi Mungu ajeli entia hatu kamili yeshiro lilawane na azali ende zahe yake hule rijaureki pele yenti hena mwanadamu ya behele bundola hahe nebela hahe ili yenti ya komori ikemengo mwasenti ilo jiwanizo sonti ikemengo mwasenti joka develope zieshio haraha baba nukirando anshi haraha batina mali wili amani rejeiho masiwani wanuwe kamwe ziwandoje onadebo nze hata hotasi yode heli zenogo za dokaya shaba kaziti wasalamu alaikum rehma na zimaswili nyonzi Rishia yakhtubaha wa shafo Ali Mahamud khutubaka soti pia rijibiwa wenja tuka wenja wadungo wishibia wenja wadungo hudunga wajibiwa sha na niruhusiwa hokaya baluze votika unuza kafanyishia zila watino kaya ngari funya ule jito
Zabotizi lazi kazi hudumlwa ni Azali Asumani hamagule leso Azali Asumani hamagule leso Nezimbaje la halele sahata hawa terase wana yasi kartazio mbea akar kauganuka ila devoir démocratique gana diguribire nasirka womba msafara mwema wa haibi wale warajeji jerke na sinao iliye tike basawo shaizo tineza zosiliza kira ukezo tizo Azali akaanza oka ye hapangezo kanza fanye hazifanye hawa terase hata notable. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Washoje abahangu alabao notable izo ni zajira armati ya Komoro kwezi wa Komoro ngari mwambiao ngari mbeshao hao ngari mbeshao message ya hangu mimi amubeshwa advertisement kwa Azali Asumani ni hambio kaya gela di mokitowe banu nelevesime ekakuja jitowe nelevesime jihudumu ofunga jokaunda waje levesime ujori towe dahila nisi wa Komoro sonti pia haubonga rjohuto wa dahila si wa Komoro haizo kwa Azali Asumani ojoto hanelea nongodo wa haron wata le 21 mai wiza kutenezaho bahi emizinga wakawidisao geto hudishiria shishoni hao ndizo kao ngari habiao wakati nda unumo njaru mwali wabie sheyo ngeheli mimi njihudumu ebange izo ni sabara kajanu wabie kwa Azali Asumani haizo ngato mpara mwana nyasi abana yaje tukileze gamjuka ya gujobiri ya mahala hunji mahsus ndo mahala wa husuwe operation mbushu ngamzijuo kangu tobiri ya hivo idi yaone so Komori heli kaondo zanongo zijirio maore baada darmana ya wasuliho yenda ya poze nyumba kai hoza wa Komoro abaha hede guto ya haki za hao zaka do muhimu harima madaftari ya Faransa ikao kwa rumawensi ya Faransa yino haizo ngartomnika abana ya jitekeleze tafadhali. Marhaba, assalamu alaikum. Kabla utoe diskuru ya husu umbushu 2 na nirongolo droit du sol turigana wakalima washashi ya hueleza wa Komoro na huambi ya uka vanu tsaye watu wa siasa watawa onesa uka ya vale Macron kam telefoni ya Zalia wa mtelefonea ka atular mwe planning ya Macron wa itulwa ahomo mwira ukamwira na rjue mbazali unudwaro bolo esclave de maison yani mwanamruma wa dagon wa Faransa Azali mana awawa Komora fengo tongo zonsi pia mana sijua matongo yonti wa Faransa to mwambio hunu samina watan babo sishangene kama Macron mwiri na ngune kama maizi Macron mwiri tajel kaitiar mwe planning ye bani yani esclave de maison waika tularuma planning wa mtikao yani ilazima tarawiwa kalazima tulamanani bemsinani ba Macron amwirazali siku mbili za vira rimono darmanenge maore andarongo wamba idroit du sol istolwa harmo isishwa shamaore wasijo tiane umbushudo kama ona dhamano moja si Azali si mtu harmo serikali ya ta député wende taibu Radio France Internationale ikoshode shirika sha propaganda cha Faransa warongo amba ari wa mtu wa serikali agarde anonymat c'est-à-dire à Syria urongo amba dedeni wasikitiha zizia na babu favor sijua manikama Macron mirazali amwambia mbavani nusuhira faraha manatita na tambisha maupoza na wakati ya toma amba wacharu mwazipoteza trambozo sista watu ikomba wasifanya madamano Paris na Marseille waja wengi bavo na kotanu ujite amba ministru wangu Darmania sina maore andarongo mba droit du sol isitola maore buske mtu serikali yanyu aenda kinyume
vavo zone za ijiri wale wa mfalume airi mruma wahe mfalume airi yani esclave de maison yani mtu ikaomba kasi na mana mtwana wahe vavo kabla ngiar mwema na kotani isemata ngina haushash hususan hautimi zizo alimamu tazuro kwa vavo manotable na mringe propagandiani be wantu wa siasa msikemba mtamshindana hazali hukamba torengwa jima na okasrengwa jimani msijua zali anaz mpesa anal jeshi na dialo alimamu tazuro kwa vavo asenda de wantu kaomba zimbwa zahe zana wai enda mishin hao tila sringal tina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliteza sher tola albadru alai yorshidwa balodzi yani yokasi tantuku wakati mtume wa Maka kwenda Madina arengwa yota wantu kao waka maraisi ta zipei zintiza sharabuni kasbutu jimbolo wa irumia rais usijise raisi fisad usijise raisi dhuluma usijise raisi kao batakar samin amba ila baiti salam atawewa sulimijinu hule amba udhu anao wawendo wa iswali megonahe avor simambia nina ile sport de mwifani obeso la zanyu kasire avo yoka kula sasuma bembe wantu wa siasa msikamu erongo baba salato tolo amikirini tajelo tolo amikirini na silinga ntwae waja bana zanyu sijua mbazali avingi ufisadi avingi nguvu avingi uwa lazimu watu wasaidie namna za wana afisadi watu wangiliana yani ziba haziba simpaka tu imana ziba haziba sijua pa namna nyengi za wakati wa wane na ofisadi ulialo tuwakuwa na Hitler humu mbaba malaki ya kuvuzwa mbaba gari ya kuvuzwa waponza komenyewa wa ataki za kufanishiwa ni watu wa mwana na ofisadi watu karu kwamba wa terorismu bana ofisadi wele terorismu deja wele mesaji na kotaha nivele hawa mtu wa siasa waliogo tiju hususwani waliorde umanzani wa alimahamu tumziba ikomba wa arastai sharia ikuru supremu tatule metru gerara mjibu hau ofaswa hau wenye samba ikuru supremu wafanya ulanifu wantukatuzu wastahi wantu wafanya ulanifu wakwezi babu mtamsa makalima yangu halwa shfara. Mesdames et messieurs, donc nous revenons sur la visite de Darmanin qui est allé à Mayotte. Donc, non satisfait d'avoir créé un drame social par l'opération Wambouchou de l'année dernière, le gouvernement français, à travers son président et son ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin, vient cette fois-ci annoncer la suppression du droit de sol et d'autres mesures pour mettre en place des barrières qu'ils supposent maritimes. C'est comme le mur de Berlin qu'ils veulent construire en pleine mer. L'île comorienne annexée par Paris devient, nous l'avons déjà dit, le laboratoire pour appliquer le programme du Front National, c'est-à-dire le parti d'extrême droite en France. Vous qui avez voté Macron au deuxième tour, soi-disant pour faire barrage à l'extrême droite, vous êtes bien servis. Vous avez vu que Macron et Darmanin appliquent les mesures de Marine Le Pen. Donc pensez-y aux prochaines élections quand on va vous parler de barrage de l'extrême droite, alors que ce sont eux-mêmes qui appliquent la politique d'extrême droite et qui commence par l'île comorienne occupée. Macron et son gouvernement nous imposent un dictateur sanguinaire en la personne d'Assoumani Azali, d'une main aux Comores, et nous empêche tout échange par l'autre main avec notre île Mayotte qu'ils occupent au mépris des résolutions des Nations Unies.
en particulier la résolution du 12 novembre 1975 qui reconnaît que les Comores est un pays composé de 4 îles, Mao, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Donc l'objectif des autorités françaises est d'instaurer une culture de haine et de défiance entre Comoriens et Mahorais et des 3 îles. C'est le principe que vous connaissez bien, diviser pour mieux régner. Tout en rappelant que les Mahorais commencent à comprendre maintenant que Darmanin les prend pour, en tout cas, excusez-moi du terme, des abrutis. Et ils commencent à manifester. C'est pourquoi ils ont failli même aller l'attaquer à la préfecture. Darmanin n'a passé que 48 heures à Mayotte et il est parti presque en catimini. Pourquoi? Parce que à la dernière visite de Darmanin, il a dit textuellement que nous avons arrêté 75% des bandits à Mayotte. Il reste 25%. Nous nous donnons 3 mois. Nous allons finir le boulot. C'est comme si en France, on fait des statistiques en disant que tel pourcentage des bandits, on les a arrêtés. C'est comme Sarkozy l'avait dit que je vais nettoyer au Karcher la Courneuve. Et c'est comme, je crois, Charles Pasqua qui avait dit que je vais terroriser les terroristes. Donc, Sarkozy n'a pas réussi à nettoyer. Darmanin ne va pas réussir à enlever, en tout cas à mettre tous les bandits en prison. Et même à expulser tous les bandits, parce que Ouampouchou, en fait, c'est de ramener les bandits qu'on a éduqués à Mayotte, parce que ces bandits, la plupart, ce sont des enfants qui étaient nés à Mayotte, donc qui devraient bénéficier, en tout cas, des titres de séjour, puisqu'on est dans un territoire qui est considéré français. Et après, les parents ont été expulsés et ces enfants ont été élevés dans les rues. Donc, un enfant élevé dans la rue, il ne connaît que la loi du plus fort, le banditisme et la drogue et l'alcool et la prostitution. Donc, c'est pour dire que ces bandits, ce sont eux qui les ont éduqués. Autre chose, dans ces bandits, il y a plein qui ont la nationalité française. On dit qu'il y a un problème parce qu'il y a ces bandits qui sont, qu'on appelle, entre guillemets, des souches. Donc même s'ils enlèvent les autres des autres îles, ils ne peuvent pas enlever ceux qui ont des parents qu'ils considèrent en tout cas français. Et eux-mêmes qui sont français. Donc c'est pour dire que les Mahorais commencent à comprendre que Darmanin les prend quand même pour des cons, comme on dit. Donc là, ils comprennent qu'on peut les tromper une fois, on peut les tromper une deuxième fois, mais on ne peut pas les tromper une troisième fois. Donc c'est pourquoi ils étaient en colère contre Darmanin. Et Darmanin, un populiste, il a trouvé l'astuce en se disant on va faire du buzz, du buzz à Mayotte, en se disant voilà, on va lever le droit de sol. Nous en tout cas, Comoriens, on peut dire voilà, si vous dites que vous enlevez le droit du sol à Mayotte, nous on ne va pas s'opposer à cette loi parce que ça veut dire que vous considérez que Mayotte et Comorien n'est pas vraiment un territoire français. Donc ce qui est plus simple, on va engager une campagne bientôt. Bon, déjà il y a une pétition sur en tout cas la page Facebook de SOS Démocratie Comore, que vous signez cette pétition pour dénoncer cette loi et Ouampouchou 2. Et en même temps, nous allons engager une campagne en disant nous sommes d'accord que vous n'appliquez pas le droit du sol à Mayotte, mais le plus simple, vous libérez Mayotte qui revient dans son giron naturel. Et j'ai vu même des Mahorais qui disent au secours Poutine. C'est pas au Comore. Au Comore, il y a eu des drapeaux russes. Mais à Mayotte, en pleine manifestation, il y a des gens qui ont dit au secours Poutine. Ça s'est dit à Mayotte. Ça veut dire que la désillusion, la propagande, en tout cas de diviser pour mieux régner, ne marche pas. Donc Mayotte, érigée en colonie,
C'est normal donc de ne pas vouloir appliquer le droit de sol. La déclaration de Darmanin à Mayotte dépasse l'entendement et pose un réel problème de droit constitutionnel. Mayotte, il considère que c'est soi-disant la 101e département français. Il convient donc de rappeler que plus d'une vingtaine de résolutions des Nations Unies depuis la résolution du 12 novembre 1975 confirment que Mayotte est bien dans la République comorienne indépendante et condamne la présence française à Mayotte. Les autorités françaises successives font fi des résolutions de l'ONU et font subir à Mayotte des lois d'exception qui deviennent de plus en plus la règle de cette île occupée. C'est donc une grande occasion de demander le retrait sans délai de la France à Mayotte. C'est ainsi qu'il est de notre devoir de lutter avec force et détermination contre l'opération Wambushu 2 et l'arrêt des expulsions illégales et inhumaines à Mayotte, contre cette annonce de notre âge en violation même de la Constitution française, c'est qui est une contradiction, et pour le départ pur et simple des autorités françaises de Mayotte, mettant un terme aussi au pouvoir néocolonial dans les autres îles avec l'esclave de maison Azali Assoumani, avec donc à sa tête, je reprends l'esclave de maison Azali Assoumani qui règne en dictateur sanguinaire dans les autres îles. Pour un état de droit aux Comores, et Mayotte reste et restera toujours comorienne. Baka, Assoumani, 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 Darmanin, Mayotte reste et restera à jamais dans le giron naturel de Comores. Mayotte est comorienne. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que l'île comorienne de Mayotte reste comorienne et la France va bientôt dégager de notre pays, de notre île. Haizo wakati huu ndo timizio baramba chikao ndo rapanga skwalo hinu. Garchore tele rongo zinji kao ndo zambishia warmaze kutupe kao ndo zana wanabanu. Mengoni mwizo ndo kaya shesi wa shatu shakamwa shamayot. Uliho leheli Darmanin ya pangane na Emmanuel Macron. Hautowa wani autowa ze haki kao ndo zana timuzi. Zibakishia harmondu kao ndo wazali warma shesi wa shakamwa shamayot. Haizo sisiri jojiviwa jawakuzo nizoranzao abogare na okaya towa shashorta hao ngatao urohe uhari mwashesi wa shatu shamahore yonde jotongesa Emmanuel Macron rijuwe riyeshi kuna jupaswa sheitwa tena eka urohar mwashesiwa wedezao urejei hunu farata ujobakisha ukamelo wa Komor. Haizo wa Komor gartibizia umodelu kaya shetani harega hadiyo kaya gujo bali aweji wenda o harima umro wa jahannam yo de mane kao Azali Assoumani hatamani atamaze o wa Komor ulema hata ujawa sinema notable hata makadro wa Komor ya watamaze watiko wajoishilizana hata ujawa sini continuity na des familles watike mru ujo shida shizare nene mananya yo de ahadi kaondo Azali shetan ya rega hosoni mwako mpaka hadungana wangu weji halisi kunjia harmamro wa jahannama. Haizo kwezi watukufu abono bani kaondo kazawe barnamaji hatu garjo mubeani usiku mema wa hayir na humwambia Lukaya insha Allah taala biidhnillahi alkarim o wa Komor garjo vuka haukaya Azali Assoumani gujo hela zahem roni kabla ya raha jakamjia nogo tafanya inu ambao investiture haizo rimlaha rimadoka na rohe kabla ya hele vente mele jaja haukaya sino rowana rowatu huyu
ro wana washe remazi meji wote pia gardo wofuriza bali hari mwezi tozao riwasekuwe ijone zarbakisha nasi na azali asimani Beramu isipepeza nadi ukombozi pia daula ibenuha tasi babu ya edini koya tagaya kunukomoria keni hama Yaube kama siwetu wasiwakomore damu nzima wasiwakomore dili nzima yakasiwa ledewa mola doyari saidia harikeni hanjia ribete watwania mahaba ya dini na dunia Beramu isipepeza Ragumba zisitawashie daula ibenuha zisiwa zatu zikatua maore na juani malina ngazika narikeni hama